Ini karena Isra Mi'raj. Iya romelo iya ala kotoma meraja adalah hikmah. Iya kotoma kada hikmah berarti pak disengen. Iya kotoma kada hikmah Isra Mi'raj berarti pak disengen iya angkai na tampu hilalanna peristiwa Isra dan Mi'raj na kita. Nah angka 2 telu agaga na pak guru ngetau pandrite uluk po peristiwa ini. Jadi mudah-mudahan angkawat di talolong matu. Nasaba metetani tu mameraja. Metetani ya ko tahu-tahu ni mameraja. Yan nang 10 na tahu ngumuro na 50 tahu. Berarti sekitar 40 tahun ni mameraja. Iya. Jadi mudah-mudahan angkawat di ngilolongan. Iya, kebawa di tabawa rewa. Hikmah. Iya. Jadi makoy iro nabita Pak Bu watun na melo ipalalang o kupong Allah Ta'ala. Angka 2 telu peristiwa na alami nabita berkaitan dengan kehidupan na. Nomor sidi benena nabita kami nan napuji makunray kami nan masengarang yan narito Khadijah wafat. Masarame man niyatin na nabita koro. Amurena nabita makoto. Matetoy. Yang menjadi pelindung. Kemudian yang ketiga. Mases satoy pakalinong atutungal lino na berupa ekonomi. Nasabak di boykot. Tapi iya agagaewe susalinomi. Susalinomi. Na iya na rupong Allah Ta'ala nauli inabita berkaitan tema yang kayaka untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dua rupa tu yang sana mayga tu rupan na pacarama, mayga tu rupan na pendapat. Iya kong katako si salay matu ya rupan dapat upalambangnya si bawa bisa tang talinga. Itu karena keluasan ilmu dalam agama, istilahnya keluasan na 2 telu ganda pak disanga hilalan agama. Jadi aja tak kena mari je nasi salah. Mak dupa-dupa memang pataron atau pandrita dalam masalah agama. Iya na melo upangolongan. Maka daya ronabita watunna lai polei na ko malaikat Jibril lai puit memato arona nabita. Istilahnya dioperasi. Tapi aganda nabita yala jantunna. Nayiro jantunna nabita napatamay malaikat Jibril o kusidi onrong. Makarano ko dalelewe dalam satu wadah. Iyaro onrongi ang kami matuna wayna. Air itu adalah air Samsam. Iya ko tau pandrita papiki makadai lai bisay. Iya ko idi oko patareka ede. Nasabay ko makadaki ibisay berarti macarepa. Nadena macarepa atin na nabita. Natau dega atasalan na. Mapacing. Jadi makadami tau pandrita iya ro jantun na nabita. Narekosiges sa isip dia aga-aga. Wadingi mancagi pak burah. Naleteki baraka. Sehingga makadito pandrita patareka Wai Samsam ni melo na disari baraka po Allah Ta'ala. Iya ampai alik kesempatan. Pasigis sa isibawa jantun na nabita. Iya. Jadi tanya jantun na nabita ibisay. De, air Samsam ni melo ipancagi pak burah. Makanya purana to nagis sa atin na nabita jantun na nabita. Air Samsam itu memiliki 2 keistimewaan. Iya ko inung ni mancagi pak burah. Yang kedua, nang pamaso tawin na rekoninung. Pasele andre. Nasabak puray nagis sa jantun na nabita. Ang kamo pa ito agaga na barakati po ng Allah Ta'ala kung manuro patareka, pay makadakaw na madupa-dupa ito pendapat. Hajar Aswad, yedi pole mangumrah, pole haji, ya gangkulya nga hatu untuk bawiro Hajar Aswad. Sila pa tawe koro, si ja ay naklaw mo ha. Ang kalalo taw denu le makbawe, makbaw palikcin man ni nasangi. Nakaman ni liman na napanimbaw ko liman na. Pak dena nule latu
Onro lakda na Mario Marano te bawi yaro Hajar Aswad. Na yaro Hajar Aswad pak batu. Pole surugah. Menurut riwayat dia saya ulolongang. Batu pole surugah. Itilok kolino. Yaro batu pamulan na mapute. Dia na mabolong. Mapute. Tapi onro egan na mitau bawi. Lette dosana lokoro na sabari yaro batu mabolong. Makanya disebut Hajar Aswad. Tapi iya ro batuero maka dia tahu pandrita ya. Dega ga jamaah haji siba jamaah umrah. Bawi ya ro batuero. Seandainya Nabi tawatuna matawapa dia na bawi. Iya kene makamu Ibrahim. Onron nama ceke Nabi Ibrahim. Na bau Nabi ta. Maka semua orang akan mencium makamu Ibrahim. Agak betuangan lah. Hajar Aswad itu mulia. Karena Nabi pernah menciumnya. Jadi itu pendapat atau pandita. Jadi lai mulia kami Hajar Aswad karena Rasulullah pernah menciumnya. Tapi makada itu penjelasan nakodalele makada iya roh Hajar Aswad iya kolai bawi paselle liman na memato puang Allah Ta'ala kolino. Jadi nigi gitu bawi Hajar Aswad itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Makuilo. Jadi itu gina tu nakala guru takali sidendreng almarhum iya ro tau bawe sanrawe-rawe nareko na bawi liman na po Allah Ta'ala. Tapi cara mana guru takali sidendreng rampe ya ro. Kemudian nabita mancaji guru ngetoy. Yan na melo yala hikmah na pa makalaki na hikmah to. Iya ko to makada hikmah pa diseng. Yan na melo yala. Magi na jantun na nabitay bisay. Magi de di Dio. Magi de di Cemme. Atau magi de di Jenneki. Atau magi na yero bagian-bagian di perutnya tidak dibersihkan. Magi na jantun na. Na jantun na sitongan na. Digaga carepana tuh. Ini pesan. Maka daya komelo kolo si runtuk pong Allah Ta'ala. Atau iya ro anu melo elo kupong Allah Ta'ala. Pacingi di jolo atimmu sebelum jokka. Sinin na jama-jamangi o kumanang isanre. Kumanang isanre. Apa tahu kepujian ngisi bawa tahu ihlase atin na minonroy. Itu. Iya. Ya kada melo gia laya cangia tahu ya tahu de atin na minonroy. Jadi pakanjaki atita narekong kagaga melo ijama. Iya na masalok kwe masolat tu cepat. Tapi iya na makanjak mo kwe akaran nuki. Maka itu kuncinya. Magi na kalay patamo kwe itu pesan. Sebenarnya makada bersihkan kalbumu sebelum engkau menghadap. Jadi pakanjaki na papipacin na ati itu termasuk sikiri. Jadi ya tau melo mas sempajang pakanjaki niam. Tau melo umrah pakanjaki niam. Melo haji pakanjaki niam. Melo mapuasa pakanjaki niam. Melo masidakah pakanjaki niam. Pakanjaki jolo kwe. Tas salah kamay o kwe masolaman tu. Yan na tu ampay alina pangulut tay Imam Nawawi di Maski dalam kitab hadis Arba'in Nawawi hadis nomor sidi paling pamulang adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tungka amala yang kapinasi boy niat majapu tungka amala ilolongan sesuai gaya kata. Oko manimondo. Kaya tahu puji riali kaya tania. Kaya tahu ikhlas betul-betul beribadah. Oko minya emondo. Ipakanjaki jolo rampan na nyawata pakanjaki atita napay pamulay. Kemudian iya ati mapacingnya ina makanjak manang ihalaw saliwang. Makanjak manang. Iya na tahu makanjak atina makanjak ihapangkaukan na. Jadi namo maga egan na sa kingker tapake kumacare payatita degaga. Iya. Yan ati masalah manang. Iya. Yan na may kataw pacay-cayran atina je itu masalah. Yan ang kataw mapat di atina itu masalah. Betul kan lah. Oku itu monro dasarnya. Makanya atie iya rojolo lay bisay iya na rojolo lay paresa na rekotomelo makasibya.
Itu agurong. Salah kamay, apa nabita melo na ipameraja, atin na jolo. Yang kedua, hikmana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Telu agurong ng mokoy. Telu. Yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi di palalam ni nabita. Di nalalang ha, ipalalam. Ya kung kajak dinding. O kumasigita. Ya rojangi macan ne. Cicam ni. 24 jam. Itu dalam sehari semalam. Jadi kedua mi macan ne. Sesusiwan ni. Tapi nareko na puta ipu imang. Namo kasih ratu jadi toh. Kira kan? Jadi aku makadaki malalem maputara sendiri jange cicem mi macenne dalam 24 jam itu akan cicem. Tapi aku ipano inai puta namo ka 50 nelo ipacenne jadi toh. Ipalalan ya sana ya. Jadi kole na malala sekok nero kemampuan. Nabita ipalalan. Oleh kenro. Tapi itu koya ede na tapu nabita. Deni tapu nabita. Dena kada subhanalladzi asra bi Muhammadin. De to na kada subhanalladzi asra bi rasulin. De to. Jadi dena kada puang Allah taala napalalang isurona. De to na kada napalalang inabinna. Maka nami napalalang atanna. Jadi ya komeki malalang ancaji ataki komeki ipalalang. Jadi aku makadai hamba tanya nabi tabawang. Namoi diangkai oko hadir wat dito melakukan perjalanan ketika sudah menjadi hamba. Nah, jadi dia tu nak kena subhanallah asra bi Muhammadin. Dia tu nak kena asra bi rasulin. Makadai bi abdihi. Nah ini atan nama nangi pung Allah Ta'ala. Tapi ini mengaku. Nakui mo kay pung Allah Ta'ala. Maka na atakku ya. Apakah mengaku ki maka iya atamu puang. Tapi nangakui ki kapung Allah Ta'ala. Yana persoalan. Maka itu pandita ini misaki presidennya. Tapi misaki ke presidennya. Lagi sa Prabowo. Itu. Ya kui maka dari presidenku ya. Bisa. Tapi maka dari tanay Prabowo. Bisa kaya ano ko kadade. Jadi pertama mesti diakui. Iakui ki mancaji ata. Ang aku ki mancajiata na kuito ki pong Allah Ta'ala. Ya kumiki ipalalang. Kemudian pelajaran ketiga. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iya na pokok na. Masigi, loko masigi Padahal nabi taka kaleko-leko. Dan alam po to. Ulok ko Makkah Masjidil Haram. Ibawaw Madinah. Nasalay Madinah, ibawaw Bukit Tursina. Okoy Bukit Tursina, ipaliwangi Masjidil Aqsa. Ibawaw Baitul Lahmi. Baitul Lahmi na parewa lo ko Masjidil Aqsa. Macene, iya ko okoy Makkah Masjidil Haram. Matarul lo Masjidil Aqsa. Sisa bumi 40 kilo jarakna. Sisa bumi 40 kilo jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi nasaba okoy Masjidil Haram. Lau Madinah, napalau Bukit Tursina, napalau Baitul Lahmi, napatamo ko Masjidil Aqsa. Mancaji 2,164 kilo. Lalagi, on robelana. Macam ni ya. Tapi magi ayah okay. Magi ayah natapui dua Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makadaka onna pamulan na ro. Ammi raja manang peko carana. Iya kong kakampo melo talawi pak bu barakna. Oko ki Manisa. Melo ki loju pandang. Ki loju pandang tate aserae le barakna kumek joka. Asam paja sunna musafir ki oko bolata dun rakak. Ya tapura nama asam paja sunna musafir. Tato kami maniati. Tania kan ni makada oko kak matu masjid rayana
pangkep masam pajalor. Kita pakai memang ni roh. Atau masam pajasubu ki. Meki loju pandang. Masam pajasubu ki ako masigit teh. Tanya ka memang ni. Maka da insyaallah meka loju pandang rumatu. Oko ka pangkep matu masam pajalor. Masigi sigeri barat. Iya ko tasalay bolata. Tadapi ipare-pare. Tappa kecelakaan. Silepoy otoy. Atau tak balik. Natakko tomate aga pakutanana po Allah Ta'ala lako malaikat pole kenri ya rotakku kenri melollah maka da pole masigi erona masam paja subuh melo iloko pangkap masam paja loro maka dai po Allah Ta'ala atakku ya tu nasabak polok ko masigi eloko masigi tapahan ya ko demo patapahan ila ulang. Jadi aja tak kada, meka lau jupanda matu, okopi pangkap tole paman retang esoh. Aja, masigi yonroi mapalatu, masigi tu yonroi jokah. Ia narayasam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Magi rome raja na masigi na tapulo ko masigi Padahal masigi lau Madinah, Masjidil Haram lau Madinah, Madinah lau Bukit Tursina lau Baital Lahmi na palo ko Masjidil Aqsa. Tapi magi na Aqsa itapu, na saba okpi romatu latu masampaja. Jadi ako meki joka, toli sampaja tonroy mapalatu. Maka da oko ka masampaja subwe, insyaallah matu ko ka pangkap masampaja loro. Lepagi pare-pare manre tunubale, denan caji masalah. Lepas siki baru manre baralle de na masalah nasabak magay capak na alalangi pura ni pau tapi leko-leko ki matu tanya na masalah ia ko mate ki ko pabalu baralle we ia matoto nakutan po Allah Taala maka da kenri melo Allah maka da melo illo masam pajaloro ko pangkep itulah yang disebut dari masjid ke masjid siaga belana alalangata dihitung ibadah karena perjalanannya dari masjid menuju ke masjid. Dari sholat menuju ke sholat. Itulah hakikat perjalanan. Jadi maka itu patareka. Kega Allah langan lino. Kega Allah langan akhirat. Ia ko angka tau maka dame salayo ko na melo pasae makmalu. Allah langan lino miya tu. Melo ilo ko na loko romandre. Allah langan lino miya tu. Tapi nareko maka dayo ko ki jokai. O ko ki romatu masam pajaloro. Allah langan akhirat na yatu. Itulah perjalanan akhirat yang sesungguhnya. Iya. Tapahan ikan kaya loh. Ya. Oh iya. Nomor 2. Kan kena talolongan. Iki kenro-kenro ini loh. Namo ini dia oleh Pak Mega Toje bita pas sepeda. Kelompok pas sepeda. Ini dia lupa kelompok pas sepeda. Si pulungi. Maka doko ki masjid raya jok masuk paja sunat duha matu. Napa tok jokah. Usahakan ini dapi o kami masam pajalor. Iko matangangi masapeda tabuan no salo etamate. Salama ki apa alal amulana lalangange capak na alalangange purayukuru. Betuangan na polukpi masigi itu meloko masigi polukpi sampajang eloko sampajang. Itulah yang disebut dengan Isra. Iya tona penjelasan napake tau matotta. Maka daka tau matotan nasaba iya tau mato macocoy mi kepake iya tu maka de sampajat tepat tu biasa tangkali ngadi sampajat tepat tu jenek telukah cerita bola rondang apa aku bola rondang ini kan bicara tudangi makui akatan iya rona bita hak desa jadi ya kong katau pasala ya tu sampajat tepat tu jenek telukah tau demi na paham. Iya haro biasa waktu ku mak guru ku pesantren ni guru ta aji patahun ding almarhum biasa ku waktu tanah-tanang ku makna kia sampaja tepat tu makna guru ta biasanya mas sampaja tepat tu asam paja teruko pasti sambung sampajamu loro ta masya salah sampaja si kota mangari biasa 2 telu mani tahun roi maku tanah-tanah angka 2 telu penjelasan dan itu terkoneksi dengan hadis.
angka toko kita na pangulut Hujatul Islam Imamul Ghazali. Nulian toko perpustakaan. Ihya Ulumuddin ya. Angka kita baca-baca ternyata na kita gondolo kapan Ustaz? Kita gondol na. Untuk kita gondolo na mapandiulu baca. Makoy iya riasange Pak sampajat tepat tu iya ko suju pacapurang pada nak kapuran ni masih pajaloro to. Iya deh na pakai tapake ni matu pasarai. Iya ko suju pacapurang ni matu oko raka pacapuran na sampajang sarai tania ka memang ni untuk masampajang mangaribi. Ko suju pacapurang ni. Tania ka memang ni untuk masampajang mangaribi. Suju pacapuran na sampajang mangaribi matu tania ka memang ni untuk masampajang isah. Suju pacapuran na sampajang isah tania ka memang ni untuk masampajang subuh. Magay. Iya tu ka sampajangnya dua niat na tu. Niat sampajang si bawa niat melo mas sampajang. Dicapi pakolinga niat sampajang nareko kata bere itawe. Niat melo mas sampajang oko pi suju pacapuran ini pakai. Jadi ya kau suju pacapuran na atau kan niati untuk pasisumpung sampajang asarae. Agar nasa nabita hadis sananya. Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagagat kanja umatku nasabak magay meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Apa iya tu kota papatui? Cek dela dan tuat tu tapake mas sampajang. Sampajang loro 5 menit. Sampajang asara 5 menit. Sampajang magharibi 5 menit. Monro basige macurita. Kajang isah, mak gosip, sijang. Maga ni kira-kira. Nanapai 10-5 menit mas sampajang isi jani mak gosip. Bangkar ro ni. 40 atau 5 menit bangkar ro. Iya. Jadi magis sampajangnya ni tutup beresalang. Na iya ro beresalang kak dua mi. Iya ko magay to mak beresalang. Nomor si iya ko to si runtu. Yang kedua iya ko magay. Iya ko to masarang. Tama kiro. Makanya beresalang lo atawe pasisumpun ni watun na sampajangnya mangoloy. Beresalang lo abiwe napa mula pasang watun na sampajangnya labae. Aja jok mula pasang iko din atas sambu. Yan ang riyasa sampajat tepat tu. Apa angka tu alasan na Pak? Maka naman kay pasisumpu-sumpu. Makoy Iya ro taumannya pigaw deceng pura catat. Catat itu. Napa iya komannya ki pigaw deceng icatai itaritonya palang. Angka na palang na cibi. Ko icata itu ya itarinya palang. Jadi ya kodena sampak jamai tatak toliang kaya roh palang dia nata susu. Itu kanjak na tomannya. Makanya sumpu memang nih. Jadi taniakan memang nih. Untuk pigau isam pajang yang berikutnya. Iya na tu alasanna kenapa kita kekal di dalam surga. Padahal umur dan pahala terbatas. Magay. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak pernah berhenti. Dan itulah yang dibalas terus menerus. Jadi tapahan ni kan kaya Rodi? Ay tapake ni harus sampajat tepat tu. Negapo tu tahu salapahan nasangnya sampajat tepat tu dia na sampajang. Cukup mi bawa na pacenga mako na pemakapaja panguloy atina na pakada. Alhamdulillah selesai. Wah. Niya sampajang sanaya ro tapak koro. Di salah penting cedek jelaskannya tapak koro. Taruh kali saya cedek lo koro tapak koro ero. Iya ro pakasibiangnya mak dupa-dupa. Angka pakasibian na matay. Angka pakasibian na docilie. Angka pakasibian na timue. Iya. Namo tu ya ro yawai lama rupa angka to pakasibian na. Iya. Angka. Ya na tahu pura mak bayi ne na berhubungan apalah tu. Iya. Maka dari sahabat manang ka apala ya Rasulullah na jama-jama maka jaro maka dia nabita ya kotanya bayi mu pakoro maga nasa dosa na situ sampai apalah ya nalo jadi angka mana tu pakasibian nah lan rolewe ati angka pakasibian nah angka to tu nasabari na tatutu matu
Jadi uko ni melo jelas kacede maka da usaha kanginangka pakasiweta tanya lepak lillah. Tania tu jumlah sampajang. Tania. Apa iya ko sampajang iris bilang. Iya ko baca Quran iris sama kada seko lampa baca. Iya ko pasida ke iris sama kada seko jumalana. Iya ko baca Quran irisan. Sikiri puasa irisan. Usaha kanginangka pakasiweta tania lepak lillah, tania ilak mata, tania parengkalinga do cili, tania pikiri, tapi ia minon royo. Agayar merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua, ia miilalan napasi sumpung. Sehingga dia merasakan dekat dengan Allah. Napanarap ngerang-ngerang atas salana. Kemudian menghinakan diri di hadapan Allah. Yana riyasa tapakkoro. Makadai nabita si jam ni taweta kepakkoro. Masarolat di inanya masam paja sunnah sisa burakan. Tapi tanya tahu aku masih ya? Tanya tahu aku masih ya? Dia nak kado aku masih ya deh. Wadi jaji tukang batu. Ukui copok bola na tahu matukang. Nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Wad dito jaji Pak Galung. Matangangi mak domteng. Nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Wad dito jaji Pak Balu-Balu. Matangangi tuda mak Balu-Balu. Nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Tau mas sering. Tau mas bisa penne. Mak kunraye manasu. Atau arwanewe tuda-tuda. Wading. Dega onrong diikat dengan masalah ini. Ini menibawang. Tapi wad dito jaji. Okui lalan na masigi etetudak. Na de nasi sumpung ngatim nasi bapong Allah Ta'ala. Tapi angka tahu. Mabelay saliwa pole masigi Okui copok kulana tayo makjama matukang batu. Tapi si sumpung ngatim nasi bapong Allah Ta'ala. Aga nasa pong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Pong Allah Ta'ala maka na punangin Nabi Musa. Ya Musa. Aku sangat merindukan hambaku yang mengingatku dengan kalbunya. Tanya lepak lillah. Itu aku makan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, sikiri itu. Sikiri. Aku makan alhamdulillah, sikiri itu. Tapi kode gagak kedo lillah. Ia milalak bawang. Merasa bahwa dia bersama dengan Allah. Maka itu adalah tafakkur. Iya. Masarolat dinanya masam paja sunnah sisa burakanna. Nareko yule tudat-tudangi kesisambungnya. Ya natunah kena tahu pandrita. Wa huwa ma'akum aina ma'akuntum. Itu masuknya ayat itu. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Pasti sumpung materu. Kenro komonro. Apa tu tahu. Ukui masih tapi HP minaurusu. Maka bela tinalatu pasae. Angka tahu ukui pasae, tapi angkai atinna si bawa pong Allah Ta'ala. Itulah hakikat yang disebut bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Sakangin angka, kemudian angka pesan na guruta Imam Zazili, maka da iya ko ganna ni 40 taong umur. Ini kaya ganina kan ako. Kayak gini. Ia naganap 40 tahun umuru. Usaha kangi. Nang kasalawa. Salawa iya. Ang kasalawakmu. Dia nalepa kangi lillah. Tapi atimmu mimas salawa. Lori nabita. Aja nalepa kangi lillah. Salawa uku ilalang. Atau atimi pakai masalawa. Mak bicara sendiri mo tuh. Coba gretes sih. Aja tapakedo dilata. Ang kalalo tau ko din na terbiasa na lapisi sa gicapak lilana na tatunyo ko kadanga na napanabaca din na kedo iya mibawa masalawa ilalang iya na terbiasa ya tu na mo macurita ki tuli masalawa tu iya ko terbiasa apa angka tu kilala wat di masikiri din na kedo timu iya na ruyasang sikir kalbu kato makada sikir rahasia iya menemoh